Joliba TV News jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma nin wagati na an b'a fɔ aw ɲɛna aw danse aw ka kunnafoni gafew lakalili kɛnɛ ka gafe ninnu bɛ sɛbɛn don o don de ka taa ntɛnɛn fo ka se jumadenw ma anw y'a kanu ka ye nin kɛnɛ ka gafe ninnu k'a lajɛ ka bamayɛlɛma bamanankan na walasa aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na o kuma anw sigira kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn minnu sɔgɔmana Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ ɲɛna aw ni ce aw ka filɛliko ɲuman la anw lamɛnnen don arajo Joliba fana ka Bamako yan nɔ Segukaw fɛ yen nɔ arajo Joliba lamɛnnen don 100 murumuru 1 ka o kuma an b'an ka technicien fo yen nɔ n'o ye Balo n'a ka cɛdenw ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an b'a fɔ ɲɛna aw danse kunnafoniw kɛnɛ kan kunnafoniden sɛbɛn minnu b'an bolo kɔrɔ bi an bɛna an da don olu la a fɔlɔ ye l'essor ye ale la bakurunba damadɔ la ka jira k'a fɔ min ye a fɔra k'a fɔ ko ayiwa min ye tajiw sɔngɔ ye n'o ye essence ni gasoil ye ko dɔ farala o sɔngɔ ka bi a daminɛna bi yɛrɛ min ye ministre min bɛ yen n'ale de bɛ sɔrɔ ko kunna ani nafolo ko l'essor maaw sera ma k'a ɲininka a kɔni kanto k'a fɔ ko jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goita ye ko y'a kanto k'a fɔ ko gouvernement kɔni bɛna i se bɛɛ lajɛlen kɛ walasa sɔngɔ yɛlɛ in a kana se ka dadigi kɛ mɔgɔw la nin waati in kɔnɔna la ayiwa an bɛna an da don o la l'essor kɔnɔ ni o bɔra ye min ye l'indépendant ye ale kumana politique ko nasira la min ye furanjɛla fanga ye jɛkulu dɔw bɛ yen ni u k'a ma cadre d'échange des partis et regroupements politiques min bɛ tali kɛ politique tɔn dɔ bɛ yen u k'a ma ko PSDA o ɲɛma Ismaila Sako ale b'o kɔnɔna la ale kumana l'indépendant kɔnɔna la bi a y'a jira k'a fɔ ko jamanadenw de kan ka jagoya ko furanjɛla fanga ka kɛ furanjɛla fanga ye min na a tɛ sɔrɔsiw bolo n'o ye transition civile ye ko wa ko mars kalo tile 25 k'a fɔ de ko u ye kuma min fɔ k'u tɛna fanga lakodɔn kuma in ko a b'u bolo da la dɛ ko wa k'u bɛna baara kɛ n'a ye l'indépendant de y'a fɔ an bɛna an da don a la sisan o mana bɔ yen le soir de Bamako fana kumana ale y'a jira k'a fɔ ko jiko gɛlɛya bɛ dugu dɔ kan n'u k'a ma ko lakafia a filɛ nin Bafulabe mara de la ani Bafulabe yɛrɛ man jan kabi tilema kɔni mana se ka ban nin dugu in a bɛ se maa min b'a kɔnɔna la a bɛ se maa 1500 ɲɔgɔnna ma ji kɔni tɛ sɔrɔ yɛrɛ fiyewu ka u ka maaw ɲɛ baaraw kɛ n'a ye soir de Bamako y'o fɔ an bɛn'o lakale aw ye min ye reflet d'Afrique ye ale fana kumana kuma fila b'a kɔnɔna la fɔlɔ ye mun ye ko usine dɔ bɛ yan an fɛ yan nɔ n'u kama usine Madar ko ale baarakɛlaw a bɛna fɔ baarakɛla ɲɛmɔgɔw ka sira foyi t'a baarakɛlaw la sabu misali ye mun ye k'u ka baarakɛla dɔ bɛ yen ale ye tɔɔrɔ sɔrɔ fo ka o kɛ dɔgɔtɔrɔsola ta ye ko ɲɛmɔgɔ n'o ye usine Madar ɲɛmɔgɔw ye u ma kala don u ɲin na ka bɛn n'o ye o mana bɔ yen an ka sen naani n'o ye mobile na yɔrɔ a bɛ fɔ k'a fɔ de olu visite technique ni o ye ka mobile yɛrɛ lajɛ k'a furakɛ n'a sɔrɔla a bɛ se ka boli walima n'a tɛ se ka boli ko nka o ko kɔni kɛn bɛ ko ye bi i b'a fɔ ko sirabakan yɛrɛ ju de bɛ bɔ o visite technique ninnu na an bɛna an da don o la reflet d'Afrique kɔnɔna o mana bɔ yen nɔ Nouvelle Horizon kumana a jarala k'a fɔ nin wagati in na Segukaw fɛ yen ko den tunu de cayalen don kosɛbɛ dɔgɔkun kelen kɔnɔna la a jarala k'a fɔ denmisɛnnin 4 ɲɔgɔnna olu tununa hali sisan olu yɔrɔ ma se ka dɔn Nouvelle Horizon ye o fɔ an bɛna an da don o la an bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ ni min ye o ye le Sphinx ye Sphinx y'a jira k'a fɔ ma nin mɛn ma nin ye limanaw min ye si ye ala de ma o d'i ma ko cɛ dɔ filɛ nin ye ka a ka taramako ka t'o si a yɛrɛ den ma a den cogo di sabu a furumuso filanan o denmisɛnnin o sera mɔgɔtigi ye k'a sera o ma limanaw fo ka taa kɔnɔko bɔ o la Sphinx de ye nin kuma fɔ limanaw an bɛna an da don o la sisan yan'an ka se nin bɛɛ ma an b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn min ye o k'a ma ko l'essor y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye kunnafoni bɔ ka bi kununko ko bi min ye tajiw ye olu sɔngɔ ko dɔ bɛ fara a kan n'i ye jateminɛ kɛ gasoil essence ko dɔ de bɛna fara a kan an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ min bɛ tali kɛ l'essor maaw olu sera ayiwa ministre min bɛ n'ale b'an ka sɔrɔkow kunna Alfuseni Sanu limanaw k'a ɲininka baara in na a ko kɛra cogo di a bɛna tɛmɛ sira jumɛn minnu fɛ gouvernement yɛrɛ bɛna fɛɛrɛ jumɛn tigɛ a ko la a jarala k'a fɔ Alfuseni Sanu a y'i kanto k'a fɔ jamanakuntigi kɔni ye a yamaruya gouvernement maa bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ baara la ko u ka baara kɛ cogo bɛɛ la walasa ni sɔngɔ yɛlɛ min filɛ nin n'a a kɛra balaka sɔngɔ yɛlɛ ye ko a kana kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin jamanadenw ma maaw kana kɛ fɛn ye min bɛ se ka
ka dadigi kɛ maaw ka sɔrɔw la walasa lesor maaw sera ma a ye ɲɛfɔli caman kɛ ministre min bɛ n'a b'an ka sɔrɔko ni nafoloko kunna ɲɛfɔli minnu bɛ ni a jarala k'a fɔ bi n'o bɛ tali kɛ tajiw olu sɔngɔ la caman de farala a kan nka ko k'a ta novembre kalo tɛmɛnen in na ka n'a bila sisan na ko taji sɔngɔ kun yɛlɛlen don sugubulon tɔw kɔnɔna la ko nka gouvernement sera ka don o gɛlɛya ninnu ni malidenw cɛ walasa dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na ministre Alfuseni Sanu ka ɲɛfɔliw la a ko n'i y'o lajɛ k'a ta o novembre kalo la fo ka n'a bila kunungo la ko gouvernement sera ka nafolo min bɔ walasa gɛlɛya in jamanadenw kana se k'a dɔn k'a bɛ se miliyari 115 a bɛ se o de ma o dɔw bɛ tali kɛ douane ka sɔrɔw la dɔ bɔr'o la min ye gouvernement yɛrɛ kan ka sirabaw sanfɛ nafolo minnu sɔrɔ yen n'o ye taxe autoroutière ye caman de bɔra olu la walasa taji minnu bɛ yen n'a bɛ doni ka bɔ jamana kɔ kan ka na n'a ye Mali kɔnɔ gouvernement ka jɛ dɔw kɔ walasa min ye jamanadenw ye olu ka se ka taji sɔrɔ nɔgɔya la nka limana o n'a ta o ta ko fɛn dɔ bɛ yen o kɔni bɛ senna n'o ye Ukraine ani Russie cɛ kɛlɛ min bɛ yen sisan o kɛra sababu ye ko taji yɛrɛ sɔngɔ gɛlɛyara diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ bi min ye Mali ye ale filɛ nin k'a ta sɔrɔ a la nin ye o de la kunungo kunnafoni min bɔra k'a bin o ye k'a fɔ taji sɔngɔ kɔni n'o ye essence ani gasoil ye ayiwa ko dɔ kɔni farala ka sabu ko gouvernement seko tɛ a ko la bilen n'a fɔra ko a yɛlɛla jamana wɛrɛw la Mali bɛ taa san yɔrɔ min na ko fɛɛrɛ kɔni tigɛra cogo o cogo dɔ kɔni de farala a kan an ka jamana kɔnɔna la yan o de la sɔngɔ kura minnu filɛ nin n'olu fɔra a jirala k'a fɔ essence n'o ye super ye ale tun bɛ 130 ani 132 ani dɔrɔmɛ ani tama 3 a tun b'o la a bɔr'o la ka na sisan 150 ani tama damadɔ min bɛ tali kɛ n'i y'a ta 100 o 100 ko 10 ani 4 o de farala a kan min ye gasoil ye ale tun bɛ 118 ani tama damadɔ ale bɔr'o la ka na min ye 152 ani 2 o fana gasoil yɛlɛla ka kɛ o de ye litiri 1 o de la min bɛ tali kɛ bi gouvernement min n'o b'an kunna n'o ye gouvernement de transition ye a ministre min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don sɔrɔko ani nafoloko ma ale ye ɲɛfɔli camanba de kɛ a ko fɔlɔfɔlɔ n'i ye jateminɛ kɛ taji minnu bɛ bɔ n'o bɛ bɔ Senegali Dakarikaw fɛ yen taji ninnu caman bɛ yen n'o ye essence super ye ko dɔrɔmɛ 50 ani 4 ani tama damadɔ ko a tun bɛ bɔ o de la Dakar ka na Mali kɔnɔ yan gouvernement b'a san o la ka sɔrɔ k'a di jamanadenw ma min ye gasoil ye o tun bɛ dɔrɔmɛ 50 ani 6 ko dɔ fana farala o kan nka o n'a ta o ta gouvernement tun bɛ don ni gɛlɛya ninnu ni jamanadenw cɛ nka sɔngɔ yɛlɛba min filɛ nin limanaw n'a jarala k'a fɔ hali ni CEDEAO ka ɲɛɲini ta o ta ko gouvernement kɔni y'i jɔ i jɔyɔrɔ la sabu nafolo minnu bɛ yen i n'a fɔ douane kan ka taxe min da maa minnu bɛ yen n'u bɛ taji ta ka na n'a ye ka caman de bɔ o la walasa taji donnaw olu ka se ka na ni taji ye Mali kɔnɔ a kana se ka kɛ gɛlɛya ye an y'a fɔ ten kuma daminɛ na gouvernement sera ka miliyari 115 o de diɲɛ o de kɔ walasa min bɛ tali kɛ taji a bɛ se ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya yɛrɛ la nka limanaw a jarala k'a fɔ bi na taji ko gɛlɛya Mali dɔrɔn tɛ dɛ an b'a san jamana minnu fɛ olu fana b'a sɔrɔ yɔrɔ minnu na ko taji de gɛlɛyara fo k'a fɔ a to ten Mali yɛrɛ ta laburubilanjirɔ ye n'o tɛ jamana bɛ jamana na limanaw ko ni sera yen nɔ taji sɔngɔ n'a litiri 1 fɔri ɲɛna limanaw hakili tɛ se k'a faamu ko gouvernement kɔni bɛ wulikajɔ la nin kɔni na kɛ waati kurunin ko de ye yanni gɛlɛya minnu bɛ yen o ka se ka ban sabu ko a na kɛ taji fanba ninnu a caman bɛ bɔ Russie jamanaw ni Ukraine jamanaw de la olu bɛ ɲɔgɔn na nin waati in na min ye sɔrɔko nasiraw la gɛlɛya bɛ Russie jamana kan u ka tajiw ka bɔ a kɛn bɛ gɛlɛya ye bi o de la hali nazara jamanaw farafin jamanaw caman a Mali fana filɛ nin k'a ta sɔrɔ a la ko taji a tɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la bilen dɔ kɔni farala kan an bɛ waati min na ko sisan ministre Alfuseni Sanu a y'a jira k'a fɔ nin kɔni na kɛ waati nin ko ye ko nka gouvernement kɔni na tɛna i sigi k'i bolo da i sen kan dɛ sabu ko taji gɛlɛyalen min filɛ nin u na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ hali ni dɔ bɛ se ka bɔ a la don nataw la walasa jamanadenw a kana kɛ dadigi ye ka ɲɛsin u ma min ye fɛn tɔw ye i n'a fɔ magoɲɛ fɛn tɔw da dumuniw
malo walma tulu na ɲɔnaw olu minnu bɛ bɔ jamana kɔ kan san an bɛ kan kunda sunkalo ka tɔtɔra tile damadɔ de ye sunkalo ka se minisiri min bɛ n'ale b'an ka sɔrɔko kunna a ko gouvernement bɛna i jɔyɔrɔ la walasa nin minɛn i n'a fɔ tulu ni malo n'a ɲɔnaw olu fana kana se ka kɛ gɛlɛyafɛn ye wa ko gazi min fana ni o tɛ ka sɔrɔ ko gouvernement bɛna i jɔyɔrɔ la gazi feerelaw o fana ka se ka gazi di jamanadenw ma nɔgɔya kɔnɔna la Cheikh M Traoré ale de ni fasiri kɛ limanaw ayiwa l'essor de ni fɔ n'an bɔra yen an bɛ don fasiri sɛbɛn l'indépendant kɔnɔ a kumana l'indépendant y'a jira k'a fɔ min ye politiki tɔn dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko PSDA Parti social démocrate africain PSDA a ɲɛmɔgɔ ye Ismaïla Sago de ye Ismaïla Sago limanaw ale ni Furancɛla fanga cɛ bi sabu a bɛ kulu min kɔnɔna la ni o ye cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques pour une transition réussie o ye jɛkulu ye minnu y'a jira k'a fɔ ko ayiwa tɔ tora tile damadɔ ye min ye mars kalo tile 25 o ka se ayiwa k'u tɛna Furancɛla fanga o tɛna lakodɔn wa u bɛ min ɲini Furancɛla fanga fɛ kalo 9 de ka di don nataw la n'a ma ɲɛ baara filanan olu ka boloda n'o ye Furancɛla fanga tago filanan walima sabanan ye a fanga ka di jamanaden gansanw ma n'o ye civils ye ko wa premier ministre min yɛrɛ bɛ bi o premier ministre ta kɛn bɛ Tajuru Sara walima farafarali ye ko u ka fanga yɛlɛma u k'a bila bolo wɛrɛ kan an bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔna la bi CEDEAO ka ɲanginiw ani embargo minnu bɛ sen na limanaw ko Furancɛla fanga bɛ maa minnu bolo bi n'o ye sɔrɔdasiw ye ko Furancɛla fanga a ka se ka yɛlɛma a ka bɔ nin bolo kan Ismaïla Sako de ka kuma y'o ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ Furancɛla fanga tako filanan min n'an b'a la nin ye ni Ismaïla Sako ka kuma la ko a bɛ n'a fɔ a kɛra i n'a fɔ Furancɛla fanga tun kan ka ban février kalo tile 27 tɛmɛnen kalataw tun kan ka boloda o ma se ka kɛ min bɛ tali kɛ tako sabanan min n'an bɛna don o kɔnɔna la nin ye a y'a jira k'a fɔ ko o kana kɛ i n'a fɔ tɔ 2 tɛmɛnenw sabu ko Furancɛla fanga tako filanan min n'an b'o la nin ye ni colonel Assimi Goïta b'o ɲɛma ko kɔni kɛra i n'a fɔ ko fɛn wɛrɛ de fiɲɛ cira foyi ma kɛ sabu baara foyi tɛ bi ko bolo bɛ se ka ɲɛsin o ma ko don o don dɔ de bɛ fara jamana gɛlɛya kan Ismaïla Sako ka fɔ la ayiwa u bɛ min ɲini bi Furancɛla fanga ma u ka segin kɔ n'o tɛ ko u kɔni kɛn bɛ sonsoro taara sonsoro nana u sigilen don ka baaraw lajɛ baara foyi tɛ ka se ka kɛ jamana kɔnɔna la layidubaw taara layidu foyi tɛ min sen bɛ ka kɛ min sen bɛ ka bɔ a nɔ na a jarala k'a fɔ bi olu kɔni ye min laɲini ko cadre d'échange maaw mars kalo tile 25 natɔ in ko u tɛna Furancɛla fanga lakodɔn ko o hakilila in u b'a ka dɛ k'u t'a bila wa ko n'a ma ɲɛ ko Furancɛla fanga ko a tako filanan banna o kun kan ka ban février kalo tile 27 k'olu bɛ min ɲini sa o de ye ko kalo 9 o ka fara kan ni kalo 9 farala kan ko premier ministre kura ka ɲini maa min bɛ yen n'ale tɛna kɛ maa ye a tɛ dɛmɛ finman fɛ walima a tɛ dɛmɛ jɛman fɛ o ka kɛ maa ye min bɛ bila premier ministre la wa ko Furancɛla fanga yɛrɛ a ka kɛ Furancɛla fanga ye min n'a bɛ di jamanadenw ma n'o ye transition civile ye kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ l'indépendant ale kɔnɔna la n'an bɔra l'indépendant kɔnɔ an bɛ don min ye soir de Bamako kɔnɔ fasedi sɛbɛn in kumana a y'a jira k'a fɔ ko jiko gɛlɛya bɛ dugu dɔ kan n'u k'a ma ko Lakafiya filɛ nin ye Bafulabe mara de la o la sa ani Bafulabo yɛrɛ cɛ kilomètre 14 ɲɔgɔnna a b'o de la ko san o san libanaw tilema kɔni mana i kun bɔ ka ban soir de Bamako ka fɔ la ni dugu fitinin maa min b'a kɔnɔna la a bɛ se a ka ca maa 1500 ɲɔgɔnna ye jiko gɛlɛya de bɛ u kan libanaw a jarala k'a fɔ Lakafiya ani dugu fɛn fɛn bɛ yen n'olu bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ ni tilema mana se ka ban ni jiko gɛlɛya y'u sɔrɔ soir de Bamako ka fɔ la u ta kɔni bɛ kɛ u bɛ taa ji de doni o dugu kofɔlenw na a yɛrɛ la soma o ye kilomètre 2 ye ko u bɛ taa ji ta o dugu de la walasa ka se ka u magoɲɛciw ɲɛnabɔ walima u ka bagan minnu b'u bolo mara la i b'a sɔrɔ bagan ninnu caman de bɛ yen u ka ji sɔrɔ k'u ni hinɛ n'a ye u bɛ se ka kilomètre 12 ɲɔgɔnna taama ka taa ji ɲini ka di u ka baganw ma ko Lakafiya ale min filɛ nin ye Bafulabe mara la soir de Bamako ka fɔ la limanaw u bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ a bɛ san caman bɔ dɛ o de la ko dugu in yɛrɛ kɔnɔna la tilema mana se kɔlɔn fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ ja u ka kɔlɔnba ninnu n'o ye pɔmpu ye a bɛɛ bɛ ja wa kɔlɔnba kelen pewu de bɛ dugu kɔnɔna la dugu bɛɛ lajɛlen bɛ taa ji ta o kɔlɔnba in de la yɔrɔ o tɛ se ka kɛ bɛɛ jɛfɛn ye ko wa i b'a sɔrɔ don o don su araba kunjo
nege kaɲɛ saba waatiw la bɛɛ bɛ sunɔgɔ jala waati min na musow de bɛ wuli limanaw ka taa ji ɲini nin yɔrɔ u ka nin kɔlɔnba in na wa o yɛrɛ la i b'a sɔrɔ maaw de bɛ taa firi ɲɔgɔn kan a dɔw la yɛrɛ i b'a sɔrɔ musow ka kɛlɛ de ka ca kosɛbɛ a ji ni yɔrɔ ninnu na ko o gɛlɛya min b'u kan nin ye i n'a fɔ muso minnu bɛ yen n'olu y'u kumakan di i n'a fɔ Umu Kama ale ka ɲɛfɔliw la a ko kɔlɔnba kelen min bɛ yen ni bɛɛ lajɛlen bɛ taa munumunu o kɔlɔnba in da la ka ji ɲini ko o kɔni tɛ se ka kɛ olu ka ko taabolo ye u bɛ min ɲini sa limanaw maa minnu bɛ yen ni olu maa minnu bɛ yen n'olu bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma olu ka se ka lakafiya a magɛn joona joona nin jiko in na n'o tɛ ko u bɛ nin ko in na a mɛnna ji dun filɛ nin ye limanaw ni ji t'i bolo ɲɛnamaya sigi a ka gɛlɛn min ye muso wɛrɛ ye n'o ye Sali Fange Du ale fana y'a jira k'a fɔ bi u ka nakɔ kɔnɔnaw bɛɛ de jalen don bi yɔrɔ ni ji tɛ yen nakɔ fana baara tɛ se ka kɛ a ko a bɛ se du 60 ɲɔgɔnna ma bi minnu bɛ yen n'u bɛɛ de bɛ taa ji ta u ka kɔlɔnba min n'an y'o fɔ kuma daminɛ la ko o dun maaw bɛ wuli sɔnbara joonaw fɛ nɛgɛ kaɲɛ 7 ani nɛgɛ kaɲɛ 4 waatiw la ka se ka taa ji ɲini n'i m'o sɔrɔ limanaw e kɔni bɛ se ka tile kurukara kɛ ji t'i bolo lakafiya a dugutigi n'o ye Abdul Karim Jalo ale fana ye ɲɛfɔliw kɛ a k'u bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ limanaw a mɛnna bɛ min ɲini sa o ye maa ŋaniya ɲumantigiw limanaw k'u magɛn sabu a bɛ san 20 bɔ kɔlɔn kelen min bɛ yen n'o sennen don san o san i b'a sɔrɔ bɛɛ de bɛ firi o kɔlɔn in kan ka taa fɔ ko i bɛ taa ji ɲini maa min bɛ dugu in kɔnɔna la an y'a fɔ ten a bɛ se maa 1500 ma olu de bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔna la jamana ɲɛmaaw u k'u hakili to nin dugu in na limanaw kɔlɔnba min bɛ senna jamana kutigi yɛrɛ fɛ n'a sera k'i hakili to nin dugu in na o na fusaya kosɛbɛ kunnafoni fila an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ n'an bɔra yen nɔ an bɛ don fasebe sɛbɛn reflet d'Afrique kɔnɔna la a kumana limanaw reflet d'Afrique y'a jira k'a fɔ ko usine dɔ bɛ an fɛ yan n'u k'a ma ko usine Madar ko a baarakɛla dɔ bɛ yen ko a na kɛ o yen bɛ ka to yen dɔgɔtɔrɔso la sabu ko ayiwa a ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ nka n'i ye gɛlɛya sɔrɔ i ka ɲɛmaa de kan ka i sɛgɛrɛ walasa ka dɛmɛ don i la k'o tɛ nin baarakɛla in ye n'o ye Abdoulaye Pikuruba Abdoulaye Pikuruba ale bɛ baara kɛ a na kɛ a bɛ baara kɛ usine Madar de la reflet d'Afrique ka fɔ la ni yɔrɔ usine Madar ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye cɛ dɔ de n'u k'a ma ko Majed Taleb maa don maa min n'a bɛna fɔ hinɛ ta yɛrɛ taabolo ye dɛ fasiri ka fɔ la sabu ko a bɛ waati damadɔ bɔ sisan a ka baarakɛla dɔ bɛ yen n'o ye Abdoulaye Pikuruba ko a na kɛ a bɔtɔ so ka taa baarakɛyɔrɔ yɛrɛ la a ye sirabanga kasara de sɔrɔ sirabanga kasara in limanaw o taara laban dɔgɔtɔrɔso la t'a la wele kɔni bilala k'a fɔ ko a ka baarakɛla dɔ bɛ dɔgɔtɔrɔso la ko nka hali sisan limanaw a ma kala don i ɲɛna ka bɛn n'a ye nka ko in nana a dɔnkili da ka dunun ni bala ta kama u ka sɔrɔ ka nafolo dɔ de di limanaw min yɛrɛ tɛ labɔli yɛrɛ kɛ ka t'o di Abdoulaye Pikuruba in ma a ka sɔrɔ ka i yɛrɛ dɛmɛ n'o ye limanaw an bɛ nin lahala min bɛ yen ni usine in baarakɛlaw b'o kɔnɔna la ko wa gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen min tɛ nin si ye sabu ko syndicat min bɛ yen ni syndicat tɔgɔ yɛrɛ b'o la o tɛ se ka baarakɛlaw ka hakɛ lafasa ko usine Madar ɲɛmɔgɔw ye o wele ka taa n'o ye inspection de travail la jɛjugu min bɛ inspection de travail ni usine Madar cɛ limanaw ka to o kɔlɔlɔ bɛ syndicat in kan ko k'a fɔ de u k'u da de foyi kana b'u da k'a fɔ k'u bɛ baarakɛlaw ka hakɛw lafasa yɔrɔ o tɛ se ka to senna limanaw ko nin de bɛ senna usine Madar kɔnɔna la ko wa ko u bɛ fɛ ka baarakɛla maa caman a bɛ se maa 30 ɲɔgɔnna yɛrɛ ma ko ka o sababu kɛ ko CEDEAO ka ɲangini ko k'a sɔrɔ dun safunɛ bɛ dilan ni minɛn fɛn fɛn ye ko CEDEAO ka ɲanginiw tɔɔrɔ tɛ se o ma o minɛnw bɛ don ka sɔrɔ don gɛlɛya t'a la ko wa ko baarakɛla minnu bɛ yen ni usine Madar bɛ fɛ ka olu bila ko kun foyi t'a la ayiwa o ko fana ka lajɛ ale fasidi sɛbɛn kelen reflet d'Afrique a y'a jira k'a fɔ ko sirabakan kasara caman de bɛ kɛ an ka jamana in kɔnɔ yan limanaw a kun ye visite technique de visite technique n'o fɔra mobilitigiw b'o dɔn limanaw a jala k'a fɔ visite technique min n'a bɛ kɛ n'o ye ka taa mobili jɔ k'a lajɛ bana min b'a la n'a bɛ se ka boli n'a ye walima n'a tɛ se ka boli n'a ye k'o dɔn k'o furakɛ walima k'a fɔ a tigi ye ayiwa nin de b'i ka bolimafɛn na taa furakɛ ka bɔ a la kana kɔlɔlɔ wɛrɛ s'i ma limanaw ko nka o ko kɛn bɛ bolimafɛntigiw sennanitigiw bɛ taa visite technique kɛ a bɛ dɔn k'a fɔ nin bana b'i ka bolimafɛn na ko nka a bɛ ye ka to yen e bɛ surafɛn di e fana bɛ taa bolimafɛn ta ka yaala n'a ye ka tila ka taa sirabakan kasara ɲini
limite d'aw ma a bɛ tila ka kɔlɔlɔ ɲini ka ɲɛsin maa wɛrɛw ma n'i ye Bamakɔ dugu kɔnɔna la bi o bolimafɛn de kɛmɛ ka dugu in fa tewu limanaw minnu bɛ yen n'a visite technique tɛ se ka kɛ a kɛra wa u tɛ a labato u tɛ taama ni sariya yɛrɛ ye o de la bi n'i ye bolimafɛn caman lajɛ i b'a sɔrɔ a tɛ sariya kɔnɔna la o de la caman bɛ yen bi an ka jamana in kɔnɔna la limanaw an bɛ nin dabolo de kan dɛ yuruku ni surafɛn minɛ an ka jamana cakɛda caman bɛ yen ni ɲɔgɔnna ɲɔ ɲɛnen dɔ yen nɔ jamana min n'a jirala k'a fɔ a kan ka sira kura ta a kan ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna la nin de bɛ senna an ka jamana kɔnɔna la yan sabu ko ni sirabakan kasara caman lajɛ bi limanaw ko n'i ye visite technique in bɔ a la a nɔ bɔ a la a tɔ b'a den dɛ maa min ye fasiri kɛ Balaji Touré limanaw an ye nin bɔ reflet d'Afrique ale kɔnɔ n'an bɔra reflet d'Afrique kɔnɔ an bɛ don nouvelle horizon kɔnɔna la a kumana nouvelle horizon ye min fɔ bi limanaw dɔwɛrɛ tɛ ko ayiwa an ka nouvelle horizon bila fɔlɔ an ka Sphinx ta an bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ ni nouvelle horizon ye an bɛ Sphinx ta limanaw Sphinx kumana ko ma nin mɛn ma nin ye ayiwa si de ma labɔli kɛ dɛ limanaw nin ye waleya dɔ ye waleya min n'a dabaliban ko don sabu mun na ko nin ye cɛ dɔ de ye cɛ min ni muso filatigi don limanaw den 12 o de b'a bolo a jarala k'a fɔ ko filaninw yɛrɛ dɔ b'a bolo filanin minnu ni a ye muso filanan min furu o ye filanin sɔrɔ a ye o filanintigi a na kɛ a ye muso in furu k'a sɔrɔ denmusonin dɔ b'a bolo denmusonin a bɛ ka don musoya la dɔɔni dɔɔni sabu a bɛ san 15 la sisan min ye muso filanan ye filanin fila min b'a bolo yɔrɔ an fɛ laadala ko don yan ni filanin b'i bolo limanaw b'a fɔ ko i ka bɔ ka taa yaala n'a ye k'o b'a kisi ko caman ma muso filanan in o mana bɔ k'a bɛ taa ni den fila ye ka taa yaala den min b'a kɔ nin ye ni o y'a ka musomanin ye n'o o b'a ka mara kɔnɔna la cɛ in limanaw a na kɛ fini pasela dɔ don n'u k'a ma ko daraba a filɛ nin sikɔrɔni fasiri de bɛ k'a lakale tan dɔ Bamakɔ dugu kɔnɔna la yan nɔ limanaw ni ɲɔgɔnna waleya min n'a kɛra nin ye a jarala k'a fɔ ko cɛ in a muso filanan in mana bɔ n'a ka filaninw ye a bɛ tanamako de ta ka ɲɛsin a muso in o denmusonin ma n'o ye san 15 in ye limanaw ni ɲɔgɔnna waleya ko a ye o de ja a yɛrɛ la limanaw ka fo ka na o ko ka taa kɔlɔlɔ b'o la sabu a yɛrɛ a mana lamɛnbaaw ka hakɛ to limanaw min bɛ tali kɛ a mana cɛnimusoya ta ka ɲɛsin musomanin ma limanaw a b'a a bagabaga a bɛ muru yɛrɛ ta ka ɲɛsin a ma k'a fɔ a ɲɛna ayiwa ni kuma in kɔni bɔr'i da muru min filɛ nin bolo n'a turila limanaw ko nana to o cogoya de la maa min bɛ yen n'a sɔmina nin ko la a m'a dabila fo ka na kɔnɔko b'o la ba kɔni nana a ye lahala dɔ ye a denmuso la min na o tɛ a lahala kɔrɔ ye a y'a ɲininka mun de ye e sɔrɔ denmusonin kɔni ma se ka kuma sabu bagabagali talen don ka ɲɛsin a ma cɛ in fɛ k'a fɔ a ɲɛna ayiwa ni kuma in kɔni bɔr'i da ne na kɔlɔlɔ ta ka ɲɛsin i ma o la sa a ma ɲɛ min kɔ limanaw a kɛra o ye sabu da porokotora la k'a fɔ a ɲɛna ko ayiwa n'a bɔra ka taa filani yaala la a cɛ n'o ye a ba in yɛrɛ cɛ ye limanaw o de bɛ kolankolon ta ka ɲɛsin a ma limanaw a jarala k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan ko in kɔni a taara ka taa di commissariat du 17e arrondissement o kɔni ko in ta ka taa n'a ye brigade de merci la min ye commandant Kadi Tunkara ale n'a ka cɛdenw olu kɔni ye wulikajɔ kɛ walasa min bɛ tali kɛ cɛ kofɔlen min filɛ nin limanaw ni jogojugu don a ye nin wale ta ka ɲɛsin a yɛrɛ den ma sabu a furumuso a ye muso min furu o den don hali n'a sɔrɔla i woloden tɛ nka a bɛ de ka mara kɔnɔ limanaw ka tila ka kolankolon ta ka ɲɛsin o ma a jarala k'a fɔ denmisɛnnin kɔni musomanin ko a kɔnɔ bɛ kalo 3 la an bɛ waati min na ko sisan Sphinx de ye nin fɔ dɛ limanaw an b'a a kuncɛ ni min ye o ye nouvelle horizon ye nouvelle horizon kumana ni wagati in na limanaw a jarala k'a fɔ ko Segu mara kɔnɔna la ko denmisɛnnin fitininw de tununi bɛ sen na ko dɔgɔkun kelen kɔnɔna la a jarala k'a fɔ denmisɛnnin 4 ɲɔgɔnna olu tununa tunucogo ma dɔn o la nka kelen bɛ yen nɔ o yera nka limanaw a ɲɔgɔnnama ma ye sabu a su de taara ye kɔlɔn kɔnɔna la a jarala k'a fɔ segukaw fɛ yen ni waleya de bɛ sen na nouvelle horizon ka fɔ la a bɛ waati damadɔ bɔ sisan kunnafoniw bɛ bɔ ka bin k'a fɔ ko o denw tununa limanaw ka tunucogo tɛ dɔn u la fɔlɔ min na o kɛra a jarala k'a fɔ o ye kalanden yɛrɛ min bɛ lycée Michel Aller la segukaw fɛ yen ko a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ sisan ale y'a ka moto de ta sufɛ limanaw ka bɔ ka taa hali an filɛ yɔrɔ min na a ma se ka segin a ma yɔrɔ dɔn a somɔgɔw kɔni bɛ k'a ɲini halisa u ma se ka kibaruya dɔn a la filanan min fana n'o tununa nouvelle horizon ka fɔ la
o ye denmisɛnnin dini dɔ fana o tunna o bɛ kalo kelen bɔ sisan ko nka o de fure taara ye segu sigida dɔ la n'u k'a ma ko bagadaji kɔlɔn dɔ kɔnɔna la yen nɔ sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛla limanaw k'a dɔn maa min kɛra o fana sata ye min bɛ tali kɛ tunuko sabanan naaninan min n'o fɔra o ye denmisɛnnin 2 ye k'olu fana tunna o kɛra Dar-Salam o sigida la o na kɛ olu ye denmisɛnnin fitininw de u bɔtɔ jardin na k'u bɛ taa so dɔ kɔni u cɔmi ka taa n'u ye hali sisan olu fana ma se ka ye a caman bɛ yen i b'a sɔrɔ denmisɛnnin ninnu bɛ tunu ko nka maa minnu bɛ yen n'u bɛ taa n'u ye a bɛ n'a fɔ u bɛ taa baara de k'u la walima ka fɛn wɛrɛ k'u la sabu min mana tunu i bɛ taa sɔrɔ fɔlɔ min bɛ yen n'a fɔra k'o tunna k'o yera ko a fari fan dɔw bɛ yen n'o y'a dogo yɔrɔw ye olu tigɛlen don ka bɔ a la ko nin ɲɔgɔnna waleya kɔni de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan Segu mara kɔnɔna la bi jamana ɲɛmɔgɔw ka u jɔyɔrɔ la nin detunuko kuma min filɛ dɔ ka se ka bɔ a la an b'a jɛ ni min ye o ye farikolo ɲɛnajɛ ye a jala k'a fɔ ko baraji ndolantan n'o ye match de barrage ye Coupe du Monde ale kɛnɛ kan min na baaraw kan ka daminɛ ko Mali ni Tunisie kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Nouvelle Horizon ka fɔ la sabu diɲɛ bunakun ka CAN 2000 n k'a fɔ Coupe du Monde 2022 Qatar 2022 o kan ka kɛ Qatar jamana kan limanaw ko Mali ka ye a kɛnɛ kan ko a bɛ se ka kɛ dɛ n'an y'an jija la Nouvelle Horizon ka fɔ la min bɛ tali kɛ ndolantan 2 o de kan ka kɛ Mali ni Tunisie cɛ fɔlɔ o kan ka kɛ an fɛ Bamako yan nɔ ndolantan kɛnɛba min bɛ yan n'o ye stade du 26 mars ye juma natɔ in na min ye masikalo tile 25 ye o de la ko in kɔni ko a fɛn don min n'a bɛ se ka gɛlɛya i n'a fɔ a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na sabu Mali ni Tunisie cɛ jamana 2 in bɛ ɲɔgɔn dɔn ndolantan siratigɛ ninnu na walasa ka se ka ndolantan in ka se ka ɲɛ sɔrɔ a la jamanaw ko fo taali la n'o ye ale ye an fɛ yan nɔ an ka se ka soli sɔrɔ cɛlu min n'o kundama bɛ se ka taa se fo 2 ani 0 ma o la an bɛ se ka hakili sigi n'ani min ye Tunisien ɲɔgɔn sɔrɔ u ka jamana kan limanaw ko an bɛ se ka se sɔrɔ o la an bɛ se ka taa ye Coupe du Monde ale kɛnɛ kan o la sa ndolantanna minnu b'an bolo limanaw n'a fɔra k'a fɔ mɔgɔw bɛ se ka jɔ olu la o dɔ ye n k'a fɔ Seku Koyita limanaw Seku Koyita y'a jira k'a fɔ ale bɛ an ka ndolantannaw ka a bɛ jamana ka bolo kan ko n'u y'a wele waati k'a bɛ se ka jaabili kɛ yɔrɔ ale ni Ibrahima Kone ko olu tɛ kelen o min ni ayiwa cɛlu donna don n'o ye attaquant ye ko nka u bɛ se ka wele bila Seku Koyita ma a fana bɛ se ka a jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ min ye Abdoulaye Jabi ale fana ye Samuta Seku ka jalatigi kɔrɔ ye ale fana bɛ se ka a jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ maa min ye fasiri kɛ Alpha So a ka jateminɛw la a y'a jira k'a fɔ an bɛ nin dabolo de ka bi Mali ni Tunisie cɛ kɔni a bɛ se ka kɛ ndolantan ye ndolantan min ni Mali bɛ se ka seba sɔrɔ wa ko Samuta Seku limanaw wele bɛna bila u ma maa minnu bɛ yen n'olu bɛna ye kɛnɛ kan juma natɔ in masikalo tile 18 o yɛrɛ tɔgɔw bɛna di jamanadenw ma an ka deboli karamɔgɔ n'o ye Mamadi Makasuba ye a jarala k'a fɔ Mamadi Makasuba yɛrɛ dɔrɔn tɛ sabu an ka ndolantanna kɔrɔ dɔw bɛ yen minnu taara ka fara a kan walasa baara in bɛ se ka kɛ baara sabatilen cogo min na n'o tɛ CAN 2021 min n'o kɛra Cameroun jamana kan limanaw an ye gɛlɛya min sɔrɔ o la o gɛlɛya kana an ta an tɛgɛ ma tuguni baara ka kɛ kow ɲɛ ka dɔn fɛɛrɛw ka tigɛ walasa min bɛ tali kɛ Mali a ka se ka kɛ jamana ye jamana min ni nana ka siɲɛ fɔlɔ ye an ka ye Coupe du Monde ale kɛnɛ kan min ye fasiri kɛ Alpha So a ye kangarida gɛlɛn kɛ a ka sɛbɛnni kɔnɔna la a ko ndolantan min n'a bɛna kɛ juma natɔ in na masikalo tile 25 stade du 26 mars la yɔrɔ ndolantan kɛnɛ a dilala jamana ɲɛmɔgɔw fɛ fo k'a fɔ a to ten k'a kɛ yɔrɔ kurakura ye maaw k'u hakili to o yɔrɔ la jamanadenw kana ndolantan kɛ dusu ye u kana kɛ tiɲɛni ye u kana kɛ fɛn min n'o bɛ se ka dankari kɛ an ka nin yɔrɔba min n'a dilala nin ye miliyari caman de donna a la ndolantan kɔni ye garijɛgɛ de ye i bɛ se ka se sɔrɔ walima i tɛ se ka se sɔrɔ nka ka taa kɛ yɛrɛ i ma se sɔrɔ ka t'o kɛ tiɲɛni ye sanko yɔrɔ min dilala nin ye limanaw n'i y'a tiɲɛ i b'a tiɲɛ i yɛrɛ de ye o kuma bɛɛ ka o fana bila i hakili la o ye jamanadenya taamasiyɛn dɔ ye aya an bɛ fasiri bila yan nɔ Nouvelle Horizon de ye nin fɔ limanaw ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn an bɛ kunnafoni bila yan nɔ ni Ala sɔnna sini gafe kura minnu mana bɔ an b'olu lakali aw ye ladiriya kɔnɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ